मु हास्य अभिनेत्री जितले जहाँ मिले जोटा मिले मु सबुथिरे अभिनय करी प्रथमे जितले एंट्री कली आग नृत्य भाव नृत्य शिल्पी भाव अभिनय कली एबे हास्य अभिनेता करूँ बयस यात्रा को मत से 16 प्लस होता घर लुचिकी आसती किंतु नाच मत बहुत प्रिय आउ नाच मु नाचापी आसिली नाचरू मो स्वामी जी मो हजबैंड सी मत कहले अभिनय कर स्वामी को ना कह लाज लगुच किशोर मल्लिक आउ सी जो कोरियोग्राफर थिले सी कहले तुम अभिनय कर मु अभिनय को भारी डरुली बोले ना मु नाचिबी तापर बड़ बड़ कलाकार मैंने मत साहस देते ये अभिनय करने आज मुझे बाट आस 16 वर्ष बयस घर छाड़ी पड़े आसिले माने कला को भल पाए कि ना घर असुविधा जो ना ना मु कला को बहुत भल पाए मो नाच बहुत पसंद मु छोट थी भी स्कूल रे फंक्शन रे सबुथिरे मु नाचे मु जोठी घरे भी माने मोबाइल बजेगी डेग बजेगी मु नाची आ से नाचरू मो गोटे सांग थिले यात्रा पार्टी रे से कहले तमे जाउन से नाचब बहुत झी अच्छा मिसिकी रहिबो भल मजा होची सेइथिबे मु चली आसिले तो जतले आसिले 16 वर्ष बयस रे मोबाइल तो नथिबो घरे तो लुचिकी पळे आसिले कहलेनी बापा माँ खोजी नांती अपन हाँ खोजी खोजिकी आसचंती भी पार्टी को तापर मते नेबाकू भी चाहिए किंतु मु जीवाकू चाहिलिनी मु कहले ना माँ मु आसीची आउ एटा गोटे बड़ जिनस जे मु संबलपुरी झी आम घर हूँ बौद्ध फुलवाणी मु सेठू आसली फुलवाणी आपण आज्ञा जाजपुर रे बाहे गेले आज्ञा मो शाशुघर हूँ जाजपुर आउ मो बाहाघर हूँ 17 वर्ष है मो शाशुघर ही रोचे पाठशाठ पढ़ुଥିଲେ सप्तम पढ़ुଥିଲି सप्तम श्रेणी पर पळी आसिले आज्ञा अष्टम परीक्षा देइथिले पळे आसिले आ से दिनठू याडे नाचिबा को आसिले प्रथम जो वर्ष केते टंका देउथिले मु जानिनी दरमहा मोर मु जानिनी समस्ते माने दरमहा केते मोर हेइथिला मु केते पाउची सेटा नै समस्ते खर्च नउथिले मते खर्च 100 200 दे दियंती मु सेते खुशी ही पळे मु पैसा डिमांड करिनी कि जहाँ देले गोटे तो यात्रा रे जीबी आ से तो जोश दिला आज्ञा आज्ञा मु दरमहा केबे डिमांड करिनी एपर्यंत भी मु दरमहा डिमांड करिनी मालिक मान को मु दरमहा कुए एतिकी मु दरमहा रे अछि सी तांकर खुशी रे ना आमे एतिकी देबो मु सेति भी रिजिट करेनी मोर काम करिया दरकार पैसा आज न मिली काली मिलियो कि टंकाटे मिले भी से मूल्य अच्छी आ मु डिमांड करेनी मते 5 दियो 10 लाख दियो 12 लाख दियो आम स्वामी स्त्री को से डिमांड नहीं 16 वर्ष बयस रे आसिले नाचिले केते वर्ष नाचिले मु नाचिली 6 वर्ष नाचिली हाँ 6 वर्ष नाचिला पर कोरियोग्राफर सान सहित प्रेम हला ना ना सेटा सॉरी 6 वर्ष नाचिला पर ने से प्रथम वर्ष ही तांकर से भेटा हितला प्रथम वर्ष जो पार्टी नाचिले से पार्टी से कोरियोग्राफर थिले आज्ञा से कोरियोग्राफर थिले तापरे से प्रपोज कले ना आपण प्रपोज से करथिले से करथिले किंतु मु सेतुल को किछि जानि नथिली काहे कि ना से सोशल मीडिया से किछि नथिला आ मु माने प्रेम करिवार मूड रे नथिली सेठी मते प्रति इंटरेस्ट नथिला तापरे हमें से पटिया झियो मोर गोटे निशा थिला मु नाचिबी मु आसीछि माने मु नाचिबी एई गुण निशा थिला तापरे पार्टी जेतले जून मास आउ 2 मास थिला छुट्टी हेबा को कलाकार माने समस्त कहले ना से किशोर जुली को मैरेज करिवो एमती सेमती तार संगे नाचुची गोटे चर्चा हैला तापर मु से पेटा झियोटी मु टिके जितिया मु कहले मते बिना कारण रे बदनाम करूछ ताले मु सेई पुओ को ही बाहाबी ता संगे ही जीबी सेई जितिटा बाहाई गलो से भी कहले हम मु ताको मैरेज करिवो को पार्टी रे थिला बेले प्रेम हला को पार्टी रे बाहाले शुभम पार्टी रे अनुगुल रे गोटे पार्टी हितला शुभम गनाट सेथिला हम भानन्ना थिले मुख्य परिचारक भानन्ना को माने तांको थेर रे भी मु गढ़ा सेठु आरंभ होइतला बाहाले से पार्टी रे माने जितले जून छुट्टी हैला घरे मैरेज कले बापा माँ को जणैले सी भी तांको बापा माँ को जणैले घरे मैरेज हैला आगो मंदिर रे हैला तापरे अरेंज मैरेज घरे चला आज्ञा अभिनय को केबे आसिले अभिनय को 5 वर्ष नाचिला पर मैरेज परे तापरे मु अभिनय कली प्रथमे मु गौरी पार्टी थिली
ଆଶୁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନର୍ସ ଫସ୍ ପାଠ କରିଥିଲି। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଥିଲେ, ଦୁଲାର ଭାଇ ଥିଲେ, ରବି ନନା ଥିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଟ୍ ଫିଗର ଅଛି, କାହିଁକି ତୁ ପାଠ କରୁନୁ, ନାଚୁଛୁ କାହିଁକି, ଏସବୁ ସେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଅଭିନୟ କରିପାରିବିନି। ସୁଭାଷ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଇ କର, କାହିଁ କରିବୁନୁ, କାହିଁ ଡରୁଛୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଟିକେ ଟିକେ କଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ସି ପକେଇଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି। ଆଶୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ନାଟକରେ ନର୍ସ ପାର୍ଟ ବାହାରିବେ, ସେଇ ନର୍ସରେ ମୁଁ ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗଲି ଶିବାନୀ ପାଟି। ଶିବାନୀ ପାଟିରେ ଭିକାରୀ ଭାଇ ରବି ନନାଙ୍କ ସହିତ 2ଟା ନାଟକରେ କଲି। ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ନାଟକରେ ନୂଆ ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଟକରେ କରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟା ନାଟକ କରିଥିଲି ମାନେ ପକ୍ସି ପୁରୁଣା ନାଟକ ତାଙ୍କର, ସେଇ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଗଲି ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀରେ ଗଲା ପରେ ନନୀ ଭାଇନାଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ସେଠି 2ଟା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲି, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା। ତାପରେ ସେଇଠି ଗଲି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କିଶୋର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ନାଟକ ମାନେ 2ଟା ନାଟକରେ ମୁଁ ବି କରିଥିଲି। ଆଉ ସୁନାଗାଛି ଝିଅ ଆଉ ସୋନାଲି, ଆଉ କରିଥିଲି ସତ୍ୟର ଶବ ବୁଲୁଛି। କମେଡି ନା ସାଇଡ୍ କମେଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋର କେରଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭିକାରୀ ନନା ସହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଭିକାରୀ ନନା ସହିତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଣି ନନାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି, ରମି ନନାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି, ପାର୍ବତୀ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମେଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ କରିଛି। ପାର୍ବତୀ ପାଟିରେ ବୁଧିଆ ନନା ଯିଏ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେଣି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ କରିଛି। ଏତେ କଳାକାରଙ୍କ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଗଦା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ପୁଣି କେବେ କମେଡିଆନ୍ ହେଇଗଲେ? ସିଏ ବି ମାନେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଲେ, ପଇସା ନେଇକି ଆସିବେନି। ଆଉ ମାନେ ମୋ ମାଲିକଟେ ବଦନାମ ହେଲେ, ମାଲିକ ବଦନାମ ହେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମାଲିକ ମାନେ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରୁ ବହୁତ ପଇସା ଲସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇକି ପିଲା ଆସିବେନି, ଇଏ କରିବେନି, ମାଲିକ ପାଖରେ ବଦନାମ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ନାଚ ଛାଡ଼, ଆଉ ନହେଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଛାଡ଼। ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ତ ଦରମା ଦେବେ ସେଇ ଛାଡ଼, ମୋର ନିଜ ପେମେଣ୍ଟରୁ ବି ଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇକି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ତମେ ବି କର। କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଭିନୟ କଲେ, କୋଉ ନାଟକରେ? ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ, ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କମେଡ଼ି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଟାକୁ ଲାଗି 3 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସେ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିନୟ ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ଏନ୍ ତେନ୍ ଏଇସବୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କମ୍ପଲସରି କମେଡ଼ିଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା କମେଡିଆନ୍, ଫୁଲ୍ କମେଡିଆନ୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କରିଗଲେଣି ଏବେ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ? ହଁ, ଜୁଲି କିଶୋର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କରିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବେ କିନ୍ତୁ କମେଡ଼ି କରିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି।